Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. यूनिट नंबर 2 बेसिक लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने एक एसेंशियल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट माइक्रोस्कोप को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज का हमारा लेक्चर दूसरे इक्विपमेंट जो कि आमतौर पर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है और लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज होती क्या है, इससे मुतालिक हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेंट्रीफ्यूज से मुतालिक हमने क्या पढ़ना है, हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि सेंट्रीफ्यूज होती क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल किस उसूल के तहत काम करती है। पार्ट्स के मुतालिक हम देखेंगे कि इसके बुनियादी पार्ट्स कौन से हैं, यूजेस, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किस मकसद के लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होती है, टाइप्स, मुख्तलिफ़ किस्म की सेंट्रीफ्यूज जो हमें मार्केट में अवेलेबल है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, मुख्तलिफ़ टाइप्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन, इसको चलाना कैसे है, और लास्ट में हम इसकी केयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से पढ़ेंगे, इसकी केयर कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूज होती क्या है? सेंट्रीफ्यूज इज इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड सस्पेंशन बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किसी भी सस्पेंशन के अंदर, माया के अंदर जो मौलिक सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे सेडिमेंट पार्टिकल्स, सेल्स, बैक्टीरिया, कास्ट, पैरासाइट्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड by exerting a force greater than that of gravity। तो किसी भी महलूल के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद मुख्तलिफ ज़र्रात, मुख्तलिफ खुलियात, बैक्टीरिया, कास्ट, पैरासाइट, उनको अलहदा करने के लिए हम इस सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। The suspended materials are deposited in the order of their weight। तो ये अपने वज़न के हिसाब से ये नीचे ट्यूब के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम लिक्विड और उसके अंदर मौजूद सारे पार्टिकल्स को अलग-अलग कर सकते हैं। अपने ब्लड, इसके आगे हम यूजेस देखेंगे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। मुख्तलिफ़ किस्म की सेंट्रीफ्यूज हैं, बेशुमार किस्म की, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज़ द सेम। लेकिन उनका बुनियादी उसूल एक ही होता है, और वो क्या है, दैट इज़ द ऑल यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। के सब की सब सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करती हैं। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटेड इन सर्कुलर मूवमेंट एट स्पीड, द स्पीड के तहत किसी भी चीज़ को घुमाया जाता है, उसको हरकत दी जाती है, सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर उसको तेज़ी से घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज क्रिएटेड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है दैट ड्राइव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट। द ग्रेटर द आउटवर्ड पुल ड्यू टू रोटेशन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द मोर रैपिड एंड इफेक्टिव इज द सेडिमेंटेशन। जितनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन से मुराद सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड सेल्स जो कि उस महलूल के अंदर मुअल्लक हैं, उनको बैठना सेडिमेंटेशन कहलाता है। एज अ रिजल्ट heavier elements are thrown to the bottom of the tube followed by lighter particles। तो जितने ज़्यादा वो हैवी होंगे, भारी एलिमेंट्स होंगे, वो तेज़ी के साथ ट्यूब के पेंदे की तरफ इकट्ठे होंगे, और उसके बाद उनसे हल्के, निस्बतन हल्के पार्टिकल इकट्ठे होंगे। तो इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ रोटेशन। जितनी ज़्यादा रोटेशन की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी।
फोर्स को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? रेवोल्यूशन ऑफ द रोटर पर मिनट, RPM, रेवोल्यूशंस ऑफ द रोटर पर मिनट एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन। स्पीड कितनी है रोटर की, वो कितनी तेजी के साथ घूम रहा है, उसे हम रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं, और इसी के साथ रोटेशन का रेडियस क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी या कम होंगी तो इसका बराह रास्त असर पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी तो सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होगी। द एक्चुअल सेडिमेंटेशन अचीव्ड एट अ गिवन स्पीड डिपेंड्स देयरफॉर ऑन द रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मोस्ट टेक्निक्स रिक्वायरिंग ए सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेज will usually specify the required relative centrifugal force expressed in gravities. For example, an RCF of 2000 xg refers to a force 2000 times the force of gravity, यानी कि वो ग्रेविटी के फोर्स से 2000 गुना ज़्यादा है। Relative centrifugal force. Most centrifuge manufacturers specify both the maximum RCF and RPM which a centrifuge is capable, कि उसकी सलाहियत कितनी है, वो कितनी मिकदार में RCF पैदा करेगा रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके रेवोल्यूशन पर मिनट कितनी होती, तो वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं मैन्युफैक्चरर। मार्केट में हमें मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं, कुछ की जो RPM है वो कम होती है और कुछ की RPM ज़्यादा होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूज का ये निकला कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? रेवोल्यूशंस ऑफ द रोटर पर मिनट और रेडियस ऑफ रोटेशन, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माइक सेंट्रीफ्यूज कोई भी हो, उसके बुनियादी तौर पर दो ही हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर टू स्पिन द सैंपल एंड रोटर टू होल्ड द ट्यूब्स। रोटर में ट्यूब्स को रखा जाता है और मोटर उन ट्यूब्स को, उस रोटर को घुमाती है। तो ये दो कंपोनेंट्स बुनियादी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सेंट्रीफ्यूजेस में स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होते हैं, उनके ऊपर हम आगे बात करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज कोई भी हो, बुनियादी तौर पर हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो किस्में बना सकते हैं, या तो लो स्पीड की होती हैं या फिर हाई स्पीड की सेंट्रीफ्यूज होती हैं। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज कौन सी होती है? मोस्ट लेबॉर्ट्रीज हैव अ स्टैंडर्ड लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज यूज्ड फॉर रूटीन सेडिमेंटेशन ऑफ हैवी पार्टिकल। अक्सर लेबॉर्ट्रीज में यही लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होती है। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4000 to 5000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज हम आमतौर पर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्पीड 4000 से 5000 RPM होती है। These instruments usually operate at room temperature with no means of temperature control। तो ये आमतौर पर कमरे के दर्जे हरारत पर ऑपरेट की जाती हैं और इनमें कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। Two types of rotors are used in it, fixed angle swinging bucket। जो या तो ये लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज फिक्स एंगल होती हैं या फिर ये स्विंगिंग बकेट होती हैं। फिक्स्ड एंगल क्या होती है, स्विंगिंग बकेट क्या होती है, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स until the particles are tightly packed into a pellet and supernatant is separated by decantation। तो ये हम आमतौर पर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज को ब्लड सेल्स को अलहदा करने के लिए, और ऊपर से सुपरनेटेंट सीरम या प्लाज्मा को अलहदा करने के लिए हम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज क्या होती है? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस आर यूज्ड इन मोर सोफिस्टिकेटेड बायोकेमिकल एप्लीकेशन। हायर स्पीड एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द रोटर चेंबर आर एसेंशियल। टेम्परेचर कंट्रोल की बात हो रही है। लो स्पीड में हमें टेम्परेचर कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर हमें टेम्परेचर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है?
کیونکہ موٹر چلتی ہے تو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور یہ چونکہ ہائی سپیڈ سینٹریفیوج ہے، اس میں موٹر کو بہت ہی سپیڈ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہیٹ بھی بہت زیادہ بنتی ہے، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمپریچر کنٹرول یونٹ یا چیمبر کی ضرورت پڑتی ہے. The operator of this instrument can carefully control speed and temperature which is required for sensitive biological sample. تو جو آپریٹ کرتا ہے سینٹریفیوج کو، اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ سپیڈ اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اس کا اسپیسیمن، اس کا سیمپل خراب نہ ہو. تو اس سینٹریفیوج کے جو روٹر ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں: فکسڈ اینگل، سوئنگنگ بکٹ اور ورٹیکل روٹر. تو یہ 3 قسم کے روٹرز والی سینٹریفیوج ہمیں بازار سے اویلیبل ہوتی ہے، جسے ہم ضرورت مطابق استعمال کر سکتے ہیں. بیسک پارٹس: سینٹریفیوج کوئی بھی ہو اس کے بنیادی پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں: سینٹریفیوج کنٹین فالوئنگ کمپوننٹس: اے روٹر اور سینٹریفیوج ہیڈ، اے ڈرائیو شافٹ، موٹر، ہینگنگ بکٹس یا فکس بکٹ بھی ہو سکتی ہیں، پاور سوئچ، ٹائمر، سپیڈ کنٹرول، ٹیکومیٹر، بریک، پروٹیکٹیو شیلڈ ٹو منیمائز ایروسول، سیفٹی لاک. تو ہر پارٹ کا ایک مخصوص فنکشن ہوتا ہے جس کے تحت اسے استعمال کیا جاتا ہے. یوز سینٹریفیوج استعمال کہاں پر ہوتی ہے؟ نمبر 1، It separates particulate materials from a solution in which they are suspended. تو یہ کسی بھی محلول میں موجود معلق ذرات کو، میٹیریل کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا removing cellular elements from blood to provide cell-free plasma or serum for analysis. ہمیں بلڈ سے سیرم یا پلازما کو علیحدہ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنے ہیں، ہمیں کیمسٹری کا ٹیسٹ کرنا ہے یا کوئی بھی ٹیسٹ کرنے ہیں جس کے ذریعے ہمیں سیرم یا پلازما کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بلڈ کو سینٹریفیوج کرتے ہیں اور اس میں سے جو خلیاتی اجزاء ہے، خلیاتی حصہ ہے، سیلز پر مشتمل حصے کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. ٹیوب کے اندر بلڈ کو ڈال کر سینٹریفیوج کرتے ہیں، بلڈ سیلز نیچے ٹیوب کے پیندے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اوپر سے سیرم یا پلازما کو ڈیکنٹیشن کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا ہے. Concentration of cellular element and other components of biological fluid for microscopic examination or chemical analysis. کسی بھی محلول میں موجود معلق سیلز یا دوسرے اجزاء کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم سینٹریفیوج کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم نے یورین کو سینٹریفیوج کرنا ہے، یورین کی مائکروسکوپی کرنی ہے، اس میں موجود سیلز کو دیکھنا ہے، کرسٹلز کو دیکھنا ہے، کاسٹ کو دیکھنا ہے. تو اگر ہم براہ راست یورین کی سلائڈ بنائیں گے تو ہمیں بہت ہی مشکل سے کچھ نظر آئے گا، لیکن اگر ہم اسی یورین کو سینٹریفیوج کریں گے تو اس میں موجود جتنے بھی سیلز ہیں، جتنے بھی معلق ایلیمنٹس ہیں، سیلز ہیں، کرسٹلز ہیں، وہ سارے کے سارے یورین والی ٹیوب کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں سے ہم سلائڈ بنا کر آسانی سے مائکروسکوپک ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. Elimination of chemically precipitated proteins from an analytical specimen. پروٹینز کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم سینٹریفیوج کا استعمال کرتے ہیں. Separating protein bound or antibody bound legend from free legend in immunochemical or other assay. تو بنیادی فنکشن سینٹریفیوج کا جو پہلا کام ہم لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سینٹریفیوج میں موجود سیرم سولوشن میں موجود معلق ذرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں. نمبر 2، دوسرا فنکشن، سیپریٹ ٹو لیکوڈ فیزز آف ڈفرنٹ ڈینسٹیز. مختلف ڈینسٹی کے حامل 2 لیکوڈ فیزز کو علیحدہ کر سکتے ہیں. ایکسٹریکٹنگ سالوٹس ان بایولوجیکل فلوئڈز فرام ایکوس ٹو آرگینک سالوینٹ. Separating lipid component chylomicron from other component of plasma or serum and lipoprotein. تو ہم 2 مختلف فیزز کو علیحدہ تو بنیادی جو پرنسپل ہے وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سینٹریفیوج مختلف اجزاء کو ان کی کیمیت کے اعتبار سے، ان کے وزن کے اعتبار سے علیحدہ کرنے کے کام آتی ہے. یہ چیزیں مل
دو مختلف فیزز کے فلوئڈز ہیں تو ان کو بھی ہم علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. ٹائپس آف سینٹریفیوج، تو ان کے روٹر کی بنیاد پر، ان کی سپیڈ کی بنیاد پر ہم سینٹریفیوج کو 2 3 4 مخصوص قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ہاریزونٹل ہیڈ اور سوئنگنگ بکٹ ٹائپ. نمبر 2 فکسڈ اینگل اور اینگل ہیڈ. نمبر 3 ایکزل ٹائپ. اور نمبر 4 ہے جی آپ کے پاس الٹرا سینٹریفیوج. تو یہ 4 بنیادی قسمیں ہیں جو عام طور پر ہمیں نظر آتی ہیں. یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں، 1 بائی 1 کر کے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاریزونٹل ہیڈ اور سوئنگنگ بکٹ ٹائپ. It allows the tubes placed in the cups of the rotor. روٹر کے اوپر کپ لگے ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے ٹیوبز کو رکھتے ہیں. To assume a horizontal plane when the rotor is in motion and a vertical position when it is at rest. تو جب یہ روٹر رکا ہوا ہوتا ہے تو یہ ٹیوب بالکل ورٹیکل پوزیشن میں عمودی حالت میں ہوتی ہیں، اور جب یہ روٹر گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، سرکولر موومنٹ کرتا ہے، تو پھر یہ ہاریزونٹل پلین میں آ جاتی ہے. یہ بالکل افقی حالت میں ٹیوب آ جاتی ہیں. یعنی روٹر کے ساتھ جو کپس لگے ہیں وہ موویبل ہوتے ہیں، وہ پہلے اسٹریٹ ورٹیکل ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ موومنٹ کرنے لگتا ہے تو پھر یہ ہاریزونٹل پوزیشن میں آ جاتا ہے. اسی مناسبت سے انہیں سوئنگنگ بکٹ ہاریزونٹل ہیڈ سینٹریفیوج کہا جاتا ہے. During centrifugation, particles travel in a constant manner along the tube while the tube is at right angle to the shaft of the centrifuge. Thus, the sediment is distributed uniformly against the bottom of the tube. The surface of the sediment is flat. Supernatant liquid is simply removed by a pipette with negligible disturbance of the packed sediment. It is ideal for separation of erythrocytes from plasma or of a protein precipitate from a solution. تو یہ سولوشن سے پروٹین پریسپیٹیٹ کو علیحدہ کرنے کے لیے یا پلازما اور ایریتھروسائٹس کو علیحدہ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتی ہے ہاریزونٹل ہیڈ اور سوئنگنگ بکٹ سینٹریفیوج. تو اس کی ڈائیگرام شکل بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے. یہ دیکھیں، اب اس کے اندر جو بکٹس ہیں یہ جو ٹیوب اس نے پکڑی ہوئی ہے یہ موو کر سکتی ہے. یہ پہلے ورٹیکل پوزیشن میں ہوتی ہیں اور جیسے ہی یہ موومنٹ کرنے لگتی ہے تو بالکل ہاریزونٹل ہو جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں سوئنگنگ بکٹ ہاریزونٹل ہیڈ سینٹریفیوج. فکسڈ اینگل اور اینگل ہیڈ سینٹریفیوج. عام طور پر لیبارٹری میں ہمیں یہ فکسڈ اینگل نظر آتی ہے. ٹیوبز آر ہیلڈ ان اے فکسڈ پوزیشن ایٹ اینگلز فرام 25 to 40 ڈگری ٹو دا ورٹیکل ایکسس آف روٹیشن. ٹیوب کو فکس کیا جاتا ہے 25 سے 40 ڈگری پر. پارٹیکل آر ڈرائیون آؤٹ ورڈ ہاریزونٹلی بٹ اسٹرائک دا سائڈس آف دا ٹیوب سو دیٹ دا سیڈیمنٹ پیکس اگینسٹ دا سائڈ اینڈ باٹم آف دا ٹیوب ود دا سرفیس آف دا سیڈیمنٹ پیرلل ٹو دا شافٹ آف دا سینٹریفیوج. As the rotor slows down and stops, gravity causes the sediment to slide down the tube and usually a poorly packed pellet is formed. تو جیسے جیسے روٹر سلو ہوتا ہے تو جو ٹیوب کی دیواروں کے ساتھ سائڈس کے اوپر سیڈیمنٹ لگا ہوتا ہے وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں اور اس طرح سے سیڈیمنٹس اور سپرنیٹنٹ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. It allows more rapid sedimentation of small particles as the fixed angle rotors can be run at a higher speed. تو اس کی سپیڈ نسبتاً زیادہ بھی کی جا سکتی ہے اس ہینگنگ بکٹ سینٹریفیوج کی نسبت. تو یہ سینٹریفیوج جو ہمیں عام طور پر لیبارٹری میں نظر آتی ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ فکسڈ اینگل اور اینگل ہیڈ سینٹریفیوج ہوتی ہے. اس کے اندر فکس ہیں ٹیوبس، بکٹس فکس ہیں جن کے اندر ہم نے سینٹریفیوج کرنے کے لیے ٹیوبس کو رکھنا ہے. Axial type centrifuge. It is a centrifugal concept that allows the tube of blood to be spun in a vertical orientation. تو یہ عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی. Axial type اس میں بلڈ ورٹیکل اورینٹیشن میں سینٹریفیوج کیا جاتا ہے.
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दे आर वेरी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस दैट यूजुअली यूज फिक्स्ड हेड रोटर्स। तो इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की, मोस्टली यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अलहदा करने के लिए, लाइपोप्रोटीन्स को अलहदा करने के लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। इंटेंस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू हाई स्पीड, thus the spinning chamber must be refrigerated and kept at high vacuum। चुनाचे ये चूँकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हरारत बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए जो स्पिनिंग चैम्बर है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल किया हुआ होता है और रेफ्रिजरेटेड होता है ताकि अंदर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सके। कुछ स्पेशल टाइप्स की सेंट्रीफ्यूजेस भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। कुछ मखसूस किस्म की सेंट्रीफ्यूज हैं जो सिर्फ मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैकेनिकली दे फॉल अंडर वन ऑफ द अबव मेंशन टाइप्स। लेकिन अगर हम उनकी साख को देखें तो उन्हीं तीन किस्मों में से एक हो सकती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल हेड होगी, या फिर वो एक्सल टाइप होगी, या फिर वो फिक्स एंगल होगी, या फिर वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होगी। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। इम्यूनोफ्यूज और सीरोफ्यूज। दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड इन इम्यूनोहीमेटोलॉजी। इम्यूनोहीमेटोलॉजी के अंदर ये किस्म इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज विद अ फिक्स्ड ट्यूब साइज हेड एंड फिक्स स्पीड। तो इसकी स्पीड भी फिक्स होती है और ट्यूब साइज भी फिक्स होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्लड बैंक फॉर स्पिनिंग डाउन द रेड ब्लड सेल्स। सेल्स को अलहदा करने के लिए हम आमतौर पर इसे ब्लड बैंक में इस्तेमाल करते हैं। साइटोस्पिन। साइटो लफ्ज़ का मतलब सेल्स होता है, तो इसके अंदर हम सेल्स को अलहदा करते हैं। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज हैविंग फिक्स्ड स्पीड एंड टाइम। इट इज़ प्रोवाइडेड विद special devices in the swinging head which allow the cells in fluid phase to settle down or on a glass slide। तो इसके अंदर हमें एक स्लाइड को रखने के लिए भी एक स्पेसिफिक डिवाइस लगी हुई होती है। जैसे जैसे ट्यूब स्पिन करती है तो ये सेल्स को अलहदा करती है और सेल्स सारे के सारे स्लाइड पर इकट्ठे हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स इज नॉट डिस्टर्ब। तो इसकी स्पीड निस्बतन बहुत ही कम होती है, चनाचे सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो भी ख़राब नहीं होती। इट इज़ यूज फॉर साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी के सेल्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लड बैग सेंट्रीफ्यूज। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज बट इज प्रोवाइडेड विद लार्ज बकेट्स टू होल्ड ब्लड बैग्स। तो ये हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज ही है, लेकिन इसके अंदर जो बकेट्स होती हैं, जो खाने बने हुए होते हैं रखने के लिए, सैंपल रखने के लिए, वो बहुत बड़े होते हैं ताकि पूरा का पूरा ब्लड बैग इसके अंदर आ जाए। दिस इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट्स बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, मसलन पैक्ड रेड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा अलहदा करना है, प्लेटलेट अलहदा करने हैं, रेड सेल पैक्ड रेड सेल बनाना है, तो उसके लिए हम इसे सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्लड बैग सेंट्रीफ्यूज। तो इसमें अंदर भी टेम्परेचर कंट्रोल मौजूद होता है। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।